صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عرفان اقبال شیخ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جمعے اور ہفتے کو بینک کھولے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بینکوں کے اوقات کار بھی بڑھائے جائیں تاکہ رش کم ہو سکے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بینکس فرائیڈے سیٹرڈے دونوں دن کھلیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ اور دوسری بات کہ میں گورنمنٹ سے ابھی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آخری 3 دن جو ہیں اس میں 24 گھنٹے کے لیے الاؤ کر دیں تاکہ جو رش ہے وہ رش کم ہو جائے اور چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں، ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہو سکے۔ تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کے لیے 24/7 پلیز اس کی اجازت دیں تاکہ چیزیں آسان ہو سکیں۔ سینئر نائب صدر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری راشد اقبال نے وزیر اعظم سے جمعہ اور ہفتہ کو بینکس کھولنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ اور ہفتہ کو بینکس کھولے جائیں تاکہ صنعت کار اپنی ٹرانزیکشنز کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جمعے اور ہفتے کے دن کاروبار کھولنے کی اجازت دے کر تمام ملک کے تاجر برادری پر ایک بہت ہی بڑا احسان کیا ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے جمعے اور ہفتے کو کاروبار کھولنے کی اجازت دی ہے تو وہ جمعے اور ہفتے کو بینک کھولنے کے بھی احکامات صادر فرمائیں تاکہ تاجر برادری کو اپنی ٹرانزیکشنز کمپلیٹ کرنے کو۔ نائب صدر لاہور چیمبر میاں زاہد جاوید نے بھی جمعے اور ہفتے کو بینک کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عید کے دن قریب ہیں، اگر بینک نہ کھلے تو سینکڑوں افراد تنخواہوں سے محروم رہ جائیں گے۔ انہوں نے بینکوں کے اوقات کار بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ انتظامیہ اور حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ چاند رات تک یہ 3 دن رہ گئے ہیں، 24 آورس کے لیے اجازت دے اپنی پراپر شاپنگ کر سکے۔ تاجر حضرات کا بھی کافی لاس ہو چکا ہے، وہ اپنی سیلیں صحیح نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے سٹاک بہت اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ تو یہ صرف 3-4 دن کے لیے ان کو بھی اجازت دے دیں تاکہ ان کی جو بزنس ہے وہ بھی کچھ بہتر ہو جائے اور جو لوگ ہیں وہ اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لیں۔ اور اس سے جو لاک ڈاؤن کے سلسلے میں سوشل ڈسٹینسنگ والا مسئلہ ہے اس میں بھی یہ رش تھوڑا سا ڈیوائیڈ ہو جائے گا، تو ایس او پیز پر عمل کرنے ہمارے لیے آ جائیں گے۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس راؤ سکندر اعظم خان نے اسٹیٹ بینک سے جمعے اور ہفتے کے روز بینک کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ گورنمنٹ کے اس فیصلے کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ جو 10 چھٹیاں کر دی ہیں اور اس کی وجہ سے جمعہ کو بھی بینک بند کر دیا، ہفتہ کو بھی بینک بند کر دیا۔ مجھے بتائیں کہ اب لوگوں کو سیلریز کس طرح دینی ہے، آپس میں ہم نے ٹرانزیکشنز کس طرح کرنی ہے۔ اور خدا کے بندوں، میرا آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس فیصلے کو چینج کریں اور یہ 2 دن آپ بینکس کھولنے کا بالکل میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ جمعے اور سیٹرڈے کو بینک کھولیں تاکہ اپنا لوگوں کے یہ سیلری کے اور آپس میں لین دین کے معاملات کلیئر ہو۔ مرکزی چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا نے اسٹیٹ بینک سے جمعے اور ہفتے کو بینک کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ بالکل گلا دبانے والی بات ہو جائے گی۔ یہ کل کے دن جمعے والا دن بینکس کو بند نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ اکانومی پہ اثر پڑے گا۔ اور میں اپنے کاروبار کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں، لائک گندم کی پیمنٹ ہی ہے، جب تک نہیں جائے گی تو گندم نہیں آئے گی تو مارکیٹ میں آٹا کیسے جائے گا؟ تو لہٰذا یہ جو ان سا فیصلہ ہے جمعے والے دن بند کرنے کا، آگے بڑی لمبی چھٹیاں تھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے افیکٹ ہوگی اور بہت سارے کاروبار میں۔ بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر نے بھی بینکوں کے جمعے اور ہفتے کی چھٹی کی مخالفت کر دی اور اسٹیٹ بینک سے بینکوں کو مزید 2 دن تک کھلا رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ کم از کم یہ 2 دن جو جمعہ اور ہفتہ ہے عید سے پہلے، ان دنوں میں بینکوں میں چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ دور دراز سے اپنے گھروں میں آئے ہیں، ان کی سیلریاں آئی ہیں، انہوں نے پیسے بینکوں سے لینے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ آلریڈی بھی عید کی وجہ سے کر کے بینک کی ٹائمنگ شارٹ ہے، جس وجہ سے کر کے تو لوگ وہ جو کام جو تھا جیسے جو کسی شاپنگ میں نکلنا ہے، اپنے معاملات کرنے ہیں اور امپلائیز کو سیلریاں دینی ہیں، امپلائی کو چیک ملے ہوئے ہیں، اے ٹی ایم میں بھی بعض کا شارٹیج آ جاتی ہے کیش کی، تو اس لیے ہماری حکام والا سے یہ گزارش ہے کہ یہ بینک کو کم از کم یہ 2 جمعہ ہفتہ کے لیے کھول دیا جائے۔
बैंक्स में वर्किंग का आज आखिरी दिन है। मुल्क भर से शहरियों और ताजरों ने मुतालबा किया है कि बैंक कल और परसों भी खुलने चाहिए। ताजरों और शहरियों का कहना है कि बैंक बंद होने से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। बैंक बंद होने से हजारों अफराद तनख्वाहों से महरूम रह जाएंगे। शहरियों का क्या कहना है, आप भी देखिए। अमला पूरा होना चाहिए। एक एक दो दो काउंटर चल रहे हैं, उससे पीछे हर बैंक में लाइनें लगी हुई हैं, और उसके अलावा हफ्तावार भी खुलना चाहिए, जहाँ इनका टाइम बढ़ाना चाहिए। टाइम का मसला है, टाइम का लेने का मसला। बेहतर है कि थोड़ा टाइम इनका बढ़ाएं। शाम को भी खुलना चाहिए। हफ्ता एतवार की छुट्टी आ गई, ईद के पैसे की ज़रूरत होती है। ईद की शॉपिंग करनी है, सबने करनी होती है। आज भी इतना रश है कि लाइनों में लगे हुए हैं लोगों, और लोगों को सैलरियाँ नहीं मिल रही। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि जुम्मा और हफ्ता को भी बैंक खुले रहें, ताकि लोग इससे पहले सैलरियाँ ले लें और अपनी शॉपिंग खरीदारी पूरी कर लें। यही अपील है कि हफ्ते और जुम्मे के दिन बैंक खुला रहे। तनख्वाह तो मिलनी चाहिए ना, बच्चों की ईद करें, और क्या करनी चाहिए। पैसा मिलेगा तो ईद होगी ना, ऐसे तो ईद नहीं मिलेगी ना। तनख्वाह लाजमी मिलनी चाहिए हफ्ते और जुम्मे के दिन। बैंक बिल्कुल खुलने चाहिए, और इसके बाद जैसे mesela 12 बजे छुट्टी या 1 बजे होती है बैंक वालों की, एटीएम भी बंद हो जाता है साथ, तो एटीएम खास तौर पर ये खुले रहने चाहिए ना, शाम के टाइम या रात, ये 24 घंटे बल्कि होने चाहिए। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जाहिद जावेद ने भी जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि ईद के दिन करीब हैं, अगर बैंक ना खुले तो सैकड़ों अफराद तनख्वाहों से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने बैंकों के औकातकार बढ़ाने का भी मुतालबा किया। इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि चांद रात तक ये 3 दिन रह गए हैं, 24 आवर्स के लिए इजाज़त दे, अपनी प्रॉपर शॉपिंग कर सके। ताजर हज़रात का भी काफ़ी लॉस हो चुका है, वो अपनी सेलें सही नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने स्टॉक्स बहुत इकट्ठे किए हुए थे। तो ये सिर्फ 3-4 दिन के लिए उनको भी इजाज़त दे दे, ताकि उनकी जो बिज़नेस है वो भी कुछ बेहतर हो जाए, और जो लोग हैं वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ले। और इससे जो लॉकडाउन के सिलसिले में सोशल डिस्टेंसिंग वाला मसला है, उसमें भी ये रश थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा, तो SOPs पर अमल करने हमारे लिए आ जाएंगे। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राव सिकंदर आजम खान ने स्टेट बैंक से जुमे और हफ्ते के रोज बैंक खोलने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट के इस फैसले को बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि गलत फैसला है कि उन्होंने ये जो 10 छुट्टियां कर दी हैं, और उसकी वजह से जुमा को भी बैंक बंद कर दिया, हफ्ता को भी बैंक बंद कर दिया। मुझे बताएं कि अब लोगों को सैलरीज किस तरह देनी है, आपस में हमने ट्रांजैक्शंस किस तरह करनी है। और खुदा के बंदो, मेरा आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप इस फैसले को चेंज करें, और ये 2 दिन आप बैंक्स खोलने का बिल्कुल मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरी तौर पे जुमे और सैटरडे को बैंक खोलें, ताकि अपना लोगों के ये सैलरी के और आपस में लेन देन के मामला क्लियर हो। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने स्टेट बैंक से जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने का मुतालबा कर दिया। बंद बिल्कुल गला दबाने वाली बात हो जाएगी। ये कल के दिन, जुमे वाला दिन, बैंक्स को बंद नहीं किया जाना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा इकॉनमी पे असर पड़ेगा। और मैं अपने कारोबार के हवाले से बात कर लेता हूँ। लाइक गंदम की पेमेंट ही है, जब तक नहीं जाएगी तो गंदम नहीं आएगी तो मार्केट में आटा कैसे जाएगा। तो लिहाजा ये जो सा फैसला है जुमे वाले दिन बंद करने का, आगे बड़ी लंबी छुट्टियाँ थी, ये नहीं होना चाहिए था। इससे इफेक्ट होगी और बहुत सारे कारोबार। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ने भी बैंकों के जुमे और हफ्ते की छुट्टी की मुखालिफत कर दी, और स्टेट बैंक से बैंकों को मजीद 2 दिन तक खुला रखने का मुतालबा किया है। हम ये चाहेंगे कि कम से कम ये 2 दिन जो जुम्मा और हफ्ता है ईद से पहले, इन दिनों में बैंकों में छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। लोग दूर दराज से अपने घरों में आए हैं, उनकी सैलरियां आई हैं, उन्होंने पैसे बैंकों से लेने हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है। ऑलरेडी भी ईद की वजह से करके बैंक की टाइमिंग शार्ट है, जिस वजह से करके तो लोग वो जो काम जो था, जैसे जो किसी शॉपिंग में निकलना है, अपने मामलात करने हैं, और एम्प्लॉइज़ को सैलरियाँ देनी है, एम्प्लॉई को चेक मिले हुए हैं, एटीएम में भी बाज़ का शार्टेज आ जाती है कैश की। तो इसलिए हमारी कामे वाला से ये गुजारिश है कि जी बैंक को कम से कम ये 2 जुम्मा हफ्ता के लिए खोल दिया जाए। बैंक्स में वर्किंग का आज आखिरी दिन है। मुल्क भर से शहरियों और ताजरों ने मुतालबा किया है कि बैंक कल और परसों भी खुलने चाहिए। ताजरों और शहरियों का कहना है कि बैंक बंद होने से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। बैंक बंद होने से हजारों अफराद तनख्वाहों से महरूम रह जाएंगे। शहरियों का क्या कहना है, आप भी देखिए। अमला पूरा होना चाहिए। एक एक दो दो काउंटर चल रहे हैं, उससे पीछे हर बैंक में लाइनें लगी हुई हैं,
और उसके अलावा हफ्तावार भी खुलना चाहिए, जहाँ इनका टाइम बढ़ाना चाहिए। टाइम का मसला है, टाइम का लेने का मसला, बेहतर है कि थोड़ा टाइम इनका बढ़ाएं। शाम को भी खोलना चाहिए, हफ्ता इतवार की छुट्टी आ गई, ईद के पैसे की ज़रूरत होती है, ईद की शॉपिंग करनी है, सब ने करनी होती है। आज भी इतना रश है कि लाइनों में लगे हुए हैं लोगों, और लोगों को सैलरियाँ नहीं मिल रही। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि जुम्मा और हफ्ता को भी बैंक खुले रहें ताकि लोग इससे पहले सैलरियाँ ले लें और अपनी शॉपिंग खरीदारी पूरी कर लें। यही अपील है कि हफ्ते और जुम्मे के दिन बैंक खुला रहे, तनख्वाह तो मिलनी चाहिए ना, बच्चों की ईद करें और क्या करनी चाहिए, पैसा मिलेगा तो ईद होगी ना, ऐसे तो ईद नहीं मिलेगी ना, तनख्वाह लाजमी मिलनी चाहिए हफ्ते और जुम्मे के दिन। बैंक बिल्कुल खोलने चाहिए, और इसके बाद जैसे मतलब 12 बजे छुट्टी या 1 बजे होती है बैंक वालों की, एटीएम भी बंद हो जाता है साथ, तो एटीएम ख़ास तौर पर ये खुले रहने चाहिए ना, शाम के टाइम या रात, ये 24 घंटे बल्कि होने चाहिए।